Yeah, Alhamdulillah. So that's we missed my introduction about Adam in the recording. But yes, today we are going to contemplate more on Adam and the story of Abel and Cain. Ya, seperti yang last week I remember we talk about the aspect of Jalal and Jamal that represent in the sons of Adam. Kenapa ada Habil, Qabil gitu ya. Di antara dua persembahan itu, when they offer different things to Allah, and Allah accept the offerings from Habil, but not from Qabil or not from Cain. I have a book. It's written by Arab historian Tariqul Anbiya. This is the book. It's interesting to read that in this book. It says, why do you know why Allah accept the offering from Habil or Abel? Because he's worshiping fire. And that's why the fire catch on his offering. And the fire is related to Ruh Kudus. So there's something profound and defined in that story, I think. But before we move further, ya sebelum kita ngobrol tentang ini, I would like to know what Ashley is find out about this because you usually do a lot of research about it. Let me hear. Hi Ashley, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Birmingham, Alabama. Yeah, alaikum salam. It's not a lot, but it's a lot to think about. I've been in preparation for a different class. I was sent to tafsir last night, and it's very esoteric, I guess. And Hmm. it speaks of Adam being the heart. And this whole journey is the whole journey that the heart goes on to kind of remember and gets entangled in the world and gets entangled by distractions and anger and our kind Yeah. of lower things that pull us here and there, or finding, making a way, finding a living, all of this. Mhm. And its way to remembering that Allah is its true source and provider, and then it begins receiving all these lights from the spirit. And I was thinking about that. I think it's really, really beautiful. Beautiful. They said that it begins to split with the mind, and then the mind turning towards these outer senses. And so that is the beginning of this Cain and Abel thing. And really, yeah, how we fight what Allah is trying to do in a very easeful way with us. We make it very difficult sometimes. Since the So, beginning, this is yeah. happening. Yeah, yeah. Tell me again about this, the journey of the heart. Why is it? Why the heart? I don't know. I haven't read the whole thing. It's about 500 pages, but But let's contemplate on our own journey related to that. Do you see similarity? Can you relate to that? very much. Hmm. And I would also say it turns into this thing about Tawheed. It turns into this thing about, do you trust Allah? Can you let Him walk you and hold you and tend you? And and yet we buck and run and get distracted when it's easy, get distracted when it's hard, all the kinds of things that we do. And he said that basically, if you will use your mind in service of the heart, in service of Allah, and let it rest there, because it will serve whatever you turn it to. If you turn it to try and figure out some issue in the world, get you out of your mess, then it will do that. Yeah. And if you turn it into, a situation where you're in where you're really angry, then it will just go on and on and on and on and on, with If we the trust anger. enough. Yeah. But if you let the mind rest back up in the heart, it will be the thing that lifts you. Um, yeah. Hmm. So yeah. I guess because Adam we talk about called the heart. The trust lies in the heart, right? It's not in our mind. You trust someone from your heart, not with your logical equation. It's interesting enough to see sometimes the translation of iman as a faith.
Like, yeah, you have to trust him enough to build up that kind of um, the light inside your heart. Uh, why do you think it's not easy for us to trust him? I think we get lost a lot in the web that is this world. It's beautiful, it's exciting, it's dramatic or um, horrible, all the things. And we can say that that voice is very loud. Um, but something I was pondering is actually the voice of Allah is louder in the sense that it is the true voice. Mm, And the voice of our mind that is, running around trying to sort these things or sort our path or figure out our situation is a false voice, really. mm, And because it's only in Allah that we exist, and it's only in Allah that we live and move and breathe. mm, But it also says, I think, somewhere in the Bible, it says, "A house divided against itself will not stand." So when we begin to fight horizontally or look mm. horizontally, we do tend to lose our way, and we get caught in the nafs, Yeah. which is what happened. He got jealous, and then he got angry, and then he got, yeah. Mm, mm. If the voice of God is louder, why is not easy to catch it? Because it seems like the Hawanaf's voice is Well, raging, in the more like same a sense, thunder. Mhm. yeah, in the same sense, I had a teacher tell me that all of us have the same amount of light in us. And I was very struck by that. Wait, what? Our teachers, what? But it's just covered over to a different degree. It's Mm. not that, the same Allah is in each of us. Yeah, yeah. Same light of Muhammad sallallahu alaihi wasallam is in each of us. The same, all of the names of Allah, all of the powers of Allah, all of it is within us. Yeah. And we just cover it up. Um, and it's a journey to get there, that's part of Yeah, it. that's so look. Mhm. That's so look. Thank you, Ashley. Ya. Jadi sahabat-sahabat ya, saya suka minta Ashley datang karena dia banyak baca uh, buku ya, baca. Kita juga ingin tahu sebagai mualaf penelusurannya tentang Alkitab karena kisah-kisah tentang Adam seperti ini banyak terdapat di Alkitab, kitab Kejadian atau Genesis gitu ya, banyak. Em, Belajar tentang kisah Adam alaihissalam ya, bagaimanapun belajar mengenai awal kehidupan kita karena kita adalah Bani Adam, kita adalah keturunan Adam, mesti sadar dari mana kita berasal gitu. Kisah tentang Adam bagaimanapun tidak terlepas dari kisah um, dalam Al-Quran dikatakan kita diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya gitu ya. Kemudian masuk ke asfala safilin, ke tempat yang serendah-rendahnya. Tapi justru di bumi ini kita waktunya yang sangat menentukan. Keadaan kita di barzah dan akhirat ya. Barzah itu kata Rasulullah SAW adalah seperti surga pendahuluan atau neraka pendahuluan. Artinya begitu kita meninggal, keadaan barzah kita udah kelihatan lah berikutnya nasib kita seperti apa gitu. Dan itu yang kita harus takut dalam arti, ayo dong, kita hidup tuh, aduh masih ada waktu nih ya. Hari ke hari tuh harus penuh semangat untuk beramal soleh gitu. Karena Al-Quran, surat Al-Mu'min ayat 100, ya, 99 dan 100 mengatakan orang-orang yang di barzah, satu-satunya hal yang mereka sesalkan dan minta dibalikan ke dunia, karena mereka ingin beramal soleh. Coba bayangkan. Jadi penting untuk kita banyak kontemplasi gitu ya, mohon kepada Allah agar dituntun kepada amal soleh terbaik dari hari ke hari, karena udah ada gambarannya. Apa itu amal soleh gitu ya, dan bagaimana kita mensyukuri setiap bentuk kehidupan yang dia berikan, peran yang dia berikan dari hari ke hari, saat ke saat, waktu ke waktu. This is our role for today, tomorrow maybe different ya, next week probably different, semua tuh berjalan aja gitu. Itu cara kita bersyukur.
Tadi Ashley bilang jadi bahwa Adam bicara tentang kolb juga gitu ya. Ini kaitannya di awal waktu yang tidak terekam itu, Mbak Dini berbagi kisah tentang pengalamannya Senin lalu. Bagaimana ketika ini kan kita bersuluk udah mulai kerasa ya Mbak Dini ya. Jadi, oh iya ya, ada gerak di hati, ada suara di hati, itu udah mulai keidentifikasi tuh. Ada bisikan-bisikan yang kalau kita minta mohon pada Allah diikuti ternyata ajaib gitu ya. Boleh saya ulang ceritanya karena nggak kerekam tadi ya. Jadi Mbak Dini itu merencanakan pergi ke Solo dan nginep di hotel gitu ya. Mbak Dini, please correct me if I'm wrong gitu. Terus tiba-tiba aja, udah rencana nih nginep di hotel, wah mau enak, mau istirahat gitu ya. Ada suara yang mengatakan bawa kunci apartemen, dia punya apartemen di Jogja gitu kan. Ngapain di Jogja kan aku mau ke Solo. Tapi udahlah siapa diikuti suara hati itu. Bener lah kejadian begitu di Solo, tiba-tiba hotel yang nggak ada, penuh semua. Bener nggak Mbak? Aneh banget, ini fenomena tidak pernah terjadi sebelumnya. Sampai hotel-hotelnya didatangin pun nggak ada. Biasanya kan kita kalau ke hotel last minute tuh mereka suka nyediain kamar untuk last minute guest. Ini nggak ada. What are the chance ya kan? Itu kuasa Allah. Semua hotel dibikin penuh. Teringatlah dia kepada si kunci yang disuruh dibawa itu. Ya nggak Mbak Dini? Terus oh ya udah ngineplah di Jogja gitu ya. Ternyata nyaman gitu dan kemudian ada sebuah kesadaran lain. Oh, jadi gimana Mbak Dini? Biar Mbak Dini yang ngomong deh. Nah, jadi dibuat episode nggak nginep di hotel itu Iya, ternyata budget buat hotel buat apa Mbak? buat buat untuk membelikan eh, bahan-bahan makanan sembako untuk tante saya itu gitu. Jadi Oh. jumlahnya Yang buat kita persis ya. budget hotel tuh Tapi saya buat enggak. buat tersier ya, Iya, ya iya, buat sebagian betul, orang uang betul, betul. setara itu yang kita mau buat Iya, hotel iya, gitu iya, satu iya. satu dua tiga Heeh, malam hilang uang segitu heeh, buat heeh. sebagian orang tuh bisa untuk sebulan makan Iya, betul. Heeh, heeh. benar Itu nggak yang Mbak? benar, Hmm. itu jadi. Oh, ya Allah. Jadi ternyata benar-benar ditutup gitu. Oke. Ini uangnya buat yang ini gitu ya. Jadi eh, itu yang kenapa di, di, digerakkan nih dari padahal waktu itu paginya jadi ke Solonya itu oke memang tante ini sedang sakit gitu ya, sedang ada sakit si Hmm. mama. Terus Hmm. kemudian memang beberapa hari itu sudah ingin bertemu dengan ayah saya. Jadi ayah saya itu kan kakaknya gitu ya. Dan Hmm. dan dan pertemuannya itu indah banget gitu ya. Jadi saya itu begitu turun dari mobil kemudian masuk ke rumahnya, tante saya itu mereka kan terpaut usia itu 2 tahun. Ayah saya Nggak jauh 84 ya. tahun, iya, dan Ini masih tante saya sepuh. itu 82 tahun, sudah sepuh. Kemudian Hmm. cium tangan, cium tangan. Jadi tante saya itu mencium tangan kakaknya. Ya Allah, aduh saya mencerita kayak jadi padahal ayah saya itu juga habis sakit ya, habis sakit. Jadi perjalanan ke sana itu saya kayak oke bantu kamu ini ya. Padahal saya paginya itu ada seksio eh, prematur dan itu juga Hmm. mendadak juga gitu. Tapi begitu saya selesaikan, oke baik Iya, ya iya, udah iya. udah saya ini kemudian eh, saya menyelesaikan tugas lain gitu. Jadi memang benar yang Teteh bilang. Jadi pagi eh, dari subuh itu saya memang meminta meminta ya Allah amal amal soleh apa yang saya harus lakukan hari ini gitu. Saya tuh nggak tahu yang mana yang harus saya lakukan gitu. Pokoknya perjalankan perjalankan aja saya kemana gitu. Dan itu indah ketika kemudian kita ulangi lagi. Oh ya Allah, detail sekali engkau ngaturnya itu loh gitu. Jadi That is it. udah That's the iya beginning. That's what Allah said. itu Saya iya terjemahkan buat Ashley. So iya iya Ashley, Dini here has a. We talk about qalb, yeah, and we talk about heart. This is the entity to talk to communicate to Allah. Because in Al Quran 64, verse 11, yeah, At-Taghabun ayat, verse 11, it says Allah will give guidance to to the qalb, specifically qalb. That's how Allah gives guidance to the qalb. So she started to pray to Allah every morning after Fajr. She said, please guide me every day. Please guide today. What happened last Monday was
very beautiful. It's unexpected. And it's very strange, but also beautiful. So out of the blue, yeah, it was unplanned. It's like having, like Allah said, you have to go to Solo. Huh? It's like a Central Java to see uh, the parents. And it was unplanned. So she tried to book a hotel and already thinking, we're gonna stay in a hotel. And something happened before she went. She's like hearing a voice. Is like, take also your apartment key in Yogyakarta. Yogyakarta is a couple of hours away from Solo. It's in another city, actually. She didn't understand. Her logic said, why would I bring this apartment key? I'm not going to go to that city. But she brought it anyway. You know what happened after she arrived in that city? The hotel was fully booked. It never happened before. She went to every hotel. She went to the lobby. Usually, hotel always provide last minute reservation for last minute guests. It's nothing, nada, nothing. So there's no hotels in Solo. And then she looked at, wait, but I have apartment key in Jogja, in that other city. So she slept there. She spent the night at the apartment with the key that she brought. Um, and then the other realization is that the budget that she's supposed to spend for the hotel, she gave it to her relatives, which is her aunt, who's in need. I told her, like, look, for some of us, we sometimes take it for granted, staying in a hotel, 2 or 3 days staying in hotels equals with a month supplies of food for some people. Yeah, yeah. And then, yeah, it is. Just sometimes we forget about that. And this is a time to share. And that's her realization of this week. Isn't that beautiful? When that begins, when she said, I started to begin the day like, Allah, please. And then every single fine movement, and that's happened. When I start to try to listen to that, you know, the voices is so subtle sometimes. So yeah, itu kisahnya. What do you think? I think it's beautiful when Allah shows up in our everyday world. And so many times we think we need to leave our life to find him. But when the two merge, yeah, it's very, very beautiful. Because he's holding us the whole time. Ya, itulah. Jadi sebenarnya kan mencari Allah itu, Allah di mana? Where are you? Itu nggak jauh-jauh. Dia di hati kita. It's in our heart. As long as kita buka hati kita dan minta dunia dan kehidupan tuh jadi ajaib, sahabat-sahabat. Semua jadi bermakna, ya. Kebasan sayap burung, ya. Nyamuk yang nempel nanti di musim panas, keringat yang menetes, semua jadi dinikmati ya. Dalam kisahnya Mbak Dini kemarin, umroh ya Mbak. Hah? Tiba-tiba makanannya apa? Nasi sama telur. Iya, nasi sama telur rebus. Telur rebus. Kecewa banget tuh Iya. padahal udah bayar mahal-mahal. Bu ya makanannya udah kebayang. Tapi karena sudah terlatih untuk ya Allah, terima kasih. Nikmat aja tuh makan nasi sama telur rebus. Ya, Iya. buat sebagian orang itu tuh udah luxurious banget. Nasi sama telur rebus. Buat kita yang udah biasa five Dan course. itu terus kemudian artinya setiap hari itu muncul hal-hal yang yaitu ajaib itu gitu. Oh, Nah, setiap hari ini wonderful, wonderful. hari ini ada, yang kemarin ada. Aduh itu kalau saya ceritain semua. Oh ya, jadi kenapa ya tadi aku Wis lah, ditulis jadi buku aja Mbak Dini. Ya, gitu ya. tulisin. Iya, itu kan Gitu dari ya. bentuk nikmat Allah. Setidaknya Iya, buat sendiri iya, dulu. Ada iya, jurnal iya, iya. untuk menuliskan hari ini. Terima kasih ya Allah. Kayak surat atau gimana lah formatnya. Gitu Pokoknya ya. sayang kalau nggak Heeh, ditulisin. Ya, gitu ya. Heeh, mm-mm. benar, benar, benar. Keep the Iya, journal. Ya, jadi cara iya. kita ya di antara saya kan menuliskan kontemplasi saya jadi buku catatan perjalanan gitu kan. Teman-teman bisa menikmati kontemplasinya. Itu cara Iya, mensyukuri. benar. But I'm sure Yang yang lain kemarin, punya heeh, kisah-kisah yang yang kemarin yang mirip. Tetesa tanyain waktu saya cerita ketika Tuhan ambil bisnis saya dan kemudian saya harus mengerjakan lain.
Kemudian akhirnya saya berpikir lagi apa waktu itu. Ternyata memang kebetulan, nggak kebetulan juga ya. Jadi Mhm. momen saya bercerita di training bisnis itu, yang terus kemudian itu kemudian saya dengerin lagi satu, ternyata ada satu, saya bilang gini sama Tuhan, ya Tuhan, Mhm. kalau memang bisnis ini menjauhkan aku dari Engkau, itu saya ngomong di depan mungkin Oh. sekitar ratusan orang ya. Kalau Mhm. memang bisnis ini menjauhkan aku dari Engkau, jangan jangan hanya ambil satu eh, distributorku, ambil semuanya. Itu saya, oh ya Allah, aku bisa ya ngomongnya waktu itu saat itu gitu. Itu kan mungkin kalau bagi bagi orang it's too risky gitu ya, selalu beresiko gitu ya. Ternyata saya dengerin lagi itu, oh ternyata waktu itu jadi saya berdoa tuh waktu itu. Jadi beneran, oh oke. Jadi kamu nih beneran, beneran mau, oke. Tapi waktu itu saya tidak menyadari, saya hanya ikutin aja jalannya gitu ya. Dan kemudian baru, Yeah, baru, jadi just memang surrender. beberapa hari That's the ini key. ikro, ikro kita Alhamdulillah. bakalan membaca Nah, kitab diri lah Alhamdulillah, itu. Alhamdulillah. Indah ya, life is wonderful. Iya, iya, iya Alhamdulillah. itu. Coba yang Kalau itu lain. memang benar. Terima kasih Mbak Dini. Iya, iya, terima kasih, terima kasih. Saya pengen tahu kisah sahabat-sahabat yang lain yang tentang ya any contemplation that you have. Seminggu sudah berselang, yuk kita kita bagi di sini. Ya, bahwa Allah tuh luar biasa pengaturannya gitu. But once your heart is open, see itu yang mengubah takdir kita tuh. That's the one who change our fate, the destiny, the jalannya tuh begitu hati kita siap. Kalau kita salah salah strategi ya, yang di luar diurusin hati nggak diarahkan ke dia sampai kapanpun kita akan berada dalam masalah itu lagi for months, for years. It's never ending. And then the only thing is turn towards turn towards Allah, taubat gitu ya, kembali pada Dia, kembalikan semua hal nanti, and then we witness how He works with it, and that's as simple as that, gitu. As simple as that. Hidup itu. I just learned as well the last couple of years. So it takes me a while to realize that. Awalnya juga aku gitu. Like playing God, like it feels like I got the world on a string and I can pull the string out. It's not. It was an illusion, and I didn't realize until years later. And then, yeah, I've been through a lot. But it's part of Rahmat. That is part of Rahmat. Ibn Arabi says um, in Futuhat that the Ar-Rahim and Ar-Rahman say Bismillahirrahmanirrahim. The All Merciful, the Ar-Rahman, yeah, that word may incorporate some pain or suffering. It's just like the medicine that may have a bitter taste, but it brings benefit to the one who takes it. So, yeah, as to cure some disease. So, bagian dari rahmatnya ada dicabut sesuatu ya, diambil, dipisahkan ya, separated or ya dibikin sakit itu it's a mercy, bagian dari rahmat Allah. Sometimes it is also incorporate the pain and suffering for the one who is experiencing it, but it will prevent that person from the more apa namanya severe situation. It's also is a mercy to himself and the pain he felt due to his inability to conduct his mercy has passed. So it is very strange, but it's part of the healing process. Yeah. But in the beginning, maybe it's like a withdrawal effect. Jadi, it's painful, but it's healthy. It's good for our soul. Itu diantaranya. Jadi dalam kehidupan jangan kaget ketika bersuluk nanti diambil ini, diambil itu, diubah ini, diubah itu. It's painful in the beginning, but be patient. Nanti lama-lama it's probably bitter, but it brings benefit. Lama-lama just like when you don't do fasting, fast ya, puasa ini bentar lagi kita saum ya, udah lama
the first couple of days is the hardest because your body needs to readjust gitu ya, to like 12 hours not eating, not drinking at all. But then your body will start to build up a new system, and it's very healthy gitu. Jadi lebih strong gitu. So everything takes time ya. Yuk yang lain saya tunggu. Siapa nih? Ada Mbak Alia, Mbak Dina. Ya, silakan Mbak Dina. Assalamualaikum Waalaikumsalam Teteh, warahmatullahi wabarakatuh. Yes. kangen sama Ya. semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hmm. Banyak. What's your Jadi story? semakin kita belajar suluk tuh, Mhm. saya merasakan bahwa semua yang terjadi itu menjadi indah adanya gitu, Wallahu Akbar. Yes, ya, menjadi alhamdulillah. indah adanya. Mhm. Even mungkin kalau dilihat buat orang lain gitu, atau yang hanya melihat dari permukaan, wah, kok kayaknya dapat musibah gitu. Mhm. Tapi yang melakukannya gitu, saya yang melakukannya tuh kayak seperti gini, oh iya ya Allah, Engkau mau mengajarkan ini ya pada aku. Ya Allah, sungguh indah gitu, sungguh indah Mhm. gitu. Jadi ini ada beberapa kejadian. Yang pertama itu minggu lalu. Mhm. Jadi Apa? saya sama Apa? anak saya, Mhm. saya anak saya tuh yang laki-laki kan memang memang pernah mengalami eh, trauma ya, mengalami trauma. Jadi dia apa namanya ada depresi, ada sempat dirawat sama dokter spesialis Mhm. kejiwaan gitu. Jadi memang saya harus lebih spesial dalam mengamatinya gitu. Mhm. Mhm. Extra Seringkali attention ya. iya. Nah, Iya. seringkali itu eh, di sini saya mulai mengukur saya juga gitu bahwa Mhm. kalau dulu ada kejadian misalnya begitu, kita tuh langsung panik gitu kan. Panik Mhm. mau ke dokter mana atau ini gitu. Nah, Cari solusi horizontal iya, gitu. dari solusi horizontal. Nah, sekarang terakhir itu dia bilang, Bun, aku mau cari psikolog lagi gitu. Saya kalau dulu pasti, wah ini pasti dia lagi bermasalah nih gitu kan. Ini Mhm. saya langsung begini, langsung ingat gitu, oh ya Allah, aku titipkan dia padamu, engkau yang Mhm. lebih Iya. mencintainya daripada aku. Aku tahu engkau jauh lebih mencintainya lebih daripada aku. Aku titipkan dia padamu gitu. Jadi saya jawabnya juga jadi nyantai gitu. Oh iya, Le, mau kemana? Dapat Bun nih di RSUI gitu. Anterin ya. Oke. Sambil saya bisa mengusap punggungnya begitu. Mempunyai kesempatan lagi untuk mengusap punggungnya ketika dia bilang, jadi begini ya Bun gitu. Mhm. Nah, itu satu kejadian padahal tuh kan sepertinya kalau dilihat dari fenomenanya, wah, ini kondisi psikisnya lagi memburuk lagi deh gitu misalnya kan. Begitu, tapi saya melihatnya alhamdulillah dengan begitu ternyata dengan begitu dia larinya ke saya dan Iya, saya benar. bisa mentranslate itu meminta sama Allah gitu. Langsung saya minta sama Allah. Saya Mhm. tahu ya Allah kalau saya tuh nggak bisa apa-apa untuk mengubah hatinya. Engkau ya Allah aku titipkan Ya. doa setiap pagi itu kan ada doa yang aku titipkan anakku, keluargaku gitu kan. Dan semua nikmat yang telah kau berikan padaku gitu kepada engkau ya Allah gitu. Dan itu saya baca lagi itu. Dari situ tuh menjadi tenang gitu teh. Menjadi tenang dan justru Justru saya mempunyai kesempatan untuk membangun satu kedekatan yang lebih dalam sama dia gitu, sama Mhm. sama Ilham gitu. Nah, itu satu. Nah, terus pada satu pagi kami tuh mau tukeran mobil karena kan ganjil genap ya teh. Mhm. Ganjil genap kebetulan saya tuh pulang dari Bandung pakai mobil yang ganjil gitu. Ya udah Le nanti sampai di apa namanya tendean kita tukeran mobil gitu. Eh, karena kantornya dia itu area ganjil genap gitu kalau di Jakarta itu kan. Pada saat itu
Saya tunggu kok dia nggak datang-datang. Terus dia nelpon, Bun, aku dapat musibah. Langsung kan, aku dapat musibah. Oke. Alhamdulillah gitu. Saya cuman gitu. Alhamdulillah ya Allah. Gimana nak? Ini aku nyerempet anak SMP. Oh oke. Ya udah. Kalau gitu Bunda jemput ya ke sana ya gitu. Jadi dia kan berangkat dari rumah di Depok. Saya nunggu di tendean karena saya dari Bandung. Biar Jakarta itu kan trafiknya itu kacau Yes. gitu ya Teh gitu. Jadi saya nggak pulang ke rumah dulu karena kalau saya pulang ke rumah nggak nutut gitu, Ya. nggak nutut. Saya datengin dia ke Depok. Momen itu jadi begitu indah gitu buat saya karena Wow. dia membuka. Iya Bun, maaf ya Bun. Jadi Kenapa? nggak marah-marah ya. Iya betul. Masya Allah. Saya juga gini. Masya Allah, kalau saya nggak minta tolong sama Allah, pasti saya juga udah panik. Pasti saya juga ini. Kamu gimana? Iya Bun, tadi. Terus pada akhirnya saya udah bilang, tanya aja sama dia, bagaimana ini. Terus udah bicarakan dengan baik-baik karena saya belum sampai ke lokasi kan, saya cuma kasih ini, bicarakan dengan baik-baik sama dia, kalau dia perlu berobat berapa yang perlu kita bantu berapa. Aku tuh nggak salah, dia tuh motong jalanku, iya nggak apa-apa sudah, alhamdulillah gitu, alhamdulillah anaknya lukanya nggak begitu, kamu juga nggak luka, terus nggak biasanya kan suka pada dateng gitu ya Teh, kayak Ya, ngeroyok gitu kan. benar-benar. Kamu selamat, kamu baik-baik saja, iya baik-baik saja gitu. Sesudah sampai di sana, dia cuma, maaf ya Bun, oh it's okay, aku bilang gitu. Yang penting semua, aku tadi tuh memang nyetirnya agak 3 hari ini tuh macet terus Jakarta, jadi iya oke. Saya jadi punya kesempatan untuk membangun lagi ngobrol sama dia dan dia cerita banyak soal ini, soal itu. Does he Alhamdulillah. feel safe with you? Oh, mamaku nggak marah-marah ya. It's Iya, okay. Dia jadi alhamdulillah, terbukti. Dibikin alhamdulillah. begitu. Wow, it's amazing. Alhamdulillah saya jadi tahu. Bun, aku tuh ya sekarang jadi dari momen itu kemudian dia membuka. Aku kayaknya kan gini ya Bun ya. Kalau aku misalnya ya Bun mengembangkan itu bermusikku gimana? Aku kayaknya kalau gini-gini dari yang komunikasi itu agak mampet gitu ya Beku Teh gitu ya. kayak superficial Iya biasanya gitu. kan. Oh, apalagi laki-laki susah banget gitu. Gimana Duh, Betul. cari Itu opening itu gimana iya bisa openingnya ngobrol gimana? dari hati ke Kalau hati saya itu masuk kamarnya itu bener. cuman enggak it's okay gitu ya. Kalau enggak mood gitu ya, oke saya It's keluar not lagi. easy to talk to the kids Begitu from ya heart to heart ya. To Teh. have a deep Iya. conversation. Dari Ya. momen itu akhirnya dia masuk. It's okay nak. Kamu masih muda. Kamu cari apa yang paling membuat kamu merasa bermakna, saya bilang begitu. Untuk nggak ngomong dalam terminologi, cari amal solehmu gitu kan. Nanti kamu ikut ambil dulu ya nanti. Iya gitu Iya, kan, iya. dia kan gini, it's okay gitu kan, gak apa-apa Iya. gitu. Bagus. Mau mau mengerjakan apapun itu sebenarnya Mas yang dibutuhkan itu adalah ketekunan. Kemudian dan jangan lupa minta sama Allah, kita ini tahu apa sih Mas? Saya bilang gitu. Bunda nggak tahu apa-apa soal landscape karirmu yang di IT itu gitu kan. Mas Ilham juga begitu, apa mau sekolah lagi, apa mau begini. Masya Allah, jadi dari momen itu tuh Dibuka ya, ternyata itu jadi dibuka. terbuka semuanya dan dia alhamdulillahnya setiap kali ada masalah gitu larinya ke saya gitu, nggak coba ke hal-hal lainnya gitu Teh. Dia cerita tentang misalnya temennya itu tuh ya Bun ya gitu kan, dia itu agak ya terobsesi sama kalau anak-anaknya orang kaya enak ya Bun ya, nggak pakai mau ngerjain apapun nggak perlu mikir mesti gimana. Saya bisa ngomong, Mas, kayak itu kan ketika kita sudah merasa tidak membutuhkan
apa-apa lagi itu kaya. Kalau masih butuh ini, butuh itu namanya belum kaya. Saya akhirnya punya kesempatan untuk ngomong seperti itu. Ya, Masuk begitulah. tuh momennya pas. Masya Momennya pas. Allah. Coba kalau saya nggak belajar ini semua pasti, wah, udah panik. Jadi kuncinya adalah dalam setiap momen itu langsung panggil Allah gitu. Langsung panggil Allah. Ya Allah, Allah. mau pergi kemana? Ini cahaya apa yang kira-kira aku dapat ya? Apa Ya, ini gitu? dan dia hadir sahabat-sahabat. Iya And betul, every Masya word when we say Allah, and it's just like, come Allah, here, Masya come Allah. here, my son, come here. That's what Rumi says. Gitu. Allah, Allah, gitu. Dia hadir. Iya, iya. Kalau dia hadir ya, kehadirannya karena dia maha kuasa. Allahu nurus samawati wal ard. Dia cahaya. Jadi membawa cahaya. Kehadirannya membawa Iya. cahaya. Cahaya itu nembusnya ke kolb ya, sampai menerangi semesta alam, mulk, malakut, jabarut. Itu yang bikin keajaiban. Jadi keajaiban itu diundang oleh hati-hati orang yang beriman itu. That's why Rasulullah SAW said Allah Ta'ala has a container, gitu, a vessel in the world. What is that? The vessels? It is the qalb of the mu'min. That is the vessel. Maksudnya untuk apa? What is the function of a vessel? It's for the water. It's for the water. That's why they said for Nabi, the container is huge because the capacity of water is huge. Yeah? And then it goes on Shadiqin, Shadin. There are people in this world who can, his heart, yeah, their heart or her heart can contain water at some degree. Yeah. That is the water of life. Itu adalah air kehidupan, zam-zam, gitu ya, yang dibutuhkan untuk kita Membangkitkan jiwa kita ya, Teh. jiwa hidup. Jiwa. Itu di kisahnya Bima Suci, ya, Dewa Ruci yang disebut sebagai Tirta Pawitra, yang dicari oleh Bima. Di mana cari Tirta Pawitra? Di dalam samudra. Aneh ya, cari air di dalam air. Coba gimana bedainnya? Yang satu Tirta Pawitra, yang satu air. So it's interesting that the legend of Dewa Ruci, Bima has to go to search for the water of life in the depth of the ocean. So we have to find the water inside the water. It's so subtle. It's equal to the journey of Alexander the Great, Iskandar Zulkarnain. Dia juga tasnya dia tuh mencari water of life tuh sana sini. Conquering the city of nations is only the side effect of it. But what he seek is the water of life. Kita juga mencari itu sebenarnya, yang kita kira sebagai sumber kebahagiaan, fata morgana. Oh, aku kalau udah nikah kali bahagia. Belum tentu. Ya, maksudnya, ya, yang masih single-single, jangan khawatir kalau nggak dapat jodohnya sekarang, di barzah dapat gitu, dan alam berikutnya. Kata itu janji Allah. Apa-apa yang kita luputkan di saat ini, di kehidupan ini, didapat di sana. Semua pasti punya alasan. Ya, karena kita kan suka ngedesain hidup kita sendiri sih ya, mendikte Allah, oh kalau aku punya itu aku bahagia, aku punya ganti mobil aku bahagia, kalau aku rumahnya di situ aku bahagia. Belum tentu. Semua udah kejadian gitu-gitu sampai ke sana hanya fata morgana, nggak ada. Terus mau menghabiskan waktu berapa lama muter-muter di situ. Bahagia itu, sahabat-sahabat, to be happy itu nggak butuh alasan kok. Bahagia itu ketika kita membuka hati kita kepada kehadiran Dia penuh, the wholeness, karena our heart itu dicipta untuk Allah Ta'ala, untuk tajalli Allah. Kalau Dia tidak hadir kuasanya, apapun tidak akan membuat kita whole. The only thing that makes our lives whole is Allah's presence. Maka tadi kalau kita udah to feel Allah in our daily life, that's something gitu. That's your story. That's about Dina's story. Like she came back from Bandung about to meet her son, and they said like, okay, we're gonna meet at this point. And then suddenly her son called, Mom, I just got an accident. Oh no. I mean, probably, yeah, most of us, we go like, what happened? Instead of asking, are you okay? Or we already like caught up. I got schedule and everything. But she got so calm at that moment. And she remembers what makes her calm was because she calls on Allah. She's like, Allah, Allah, Allah. What is this? Or this? And that makes a whole different thing. Gitu ya Mbak Dina ya. Jadi
sering-sering manggil Ya, Teh. Allah, Iya. zikir itu benar kan? Hmm. Illa bidzikrillah In tatmainnul. every single second. Oh, Masya Every Allah. single second. Kalau kita sudah mulai ini, ya Allah, di mana engkau, ya Allah, di mana engkau? Indah. Cahayanya ini di mana? Cahayanya ini di mana gitu. Dan dia menjawab. Iya, This iya, is your testimony. Dia betul. menjawab. Allah Maha mendengar. Iya, Semoga Allah tersenyum pada kita. iya, Gitu iya, kan? Jalannya hari itu begitu kok. That's how we live our life. Day by day, moment to moment gitu. Bersama Allah. Jadi indah semuanya. Bahkan even betul. in this like the episode of accident ya. Kan Iya, serem. iya, Untung Allah lindungi. Ya. iya, Bisa aja. Oh nabrak anak. Wah iya, dikeroyok sama orang. dikeroyok, betul. Iya, Mobilnya banyak kan banyak kejadian kejadian seperti gitu, itu. Teh. Mobilnya Iya, dihancurin, ya iya, kan? iya, Bisa iya, aja. iya, There are some worst case scenario. Atau anaknya kepelentar, terus bisa aja macam-macam. iya, Ini mah betul. alhamdulillah masih dilindungi Iya, gitu ya. iya, iya, And not only that, that opportunity, because your son feels safe that, oh, my mom so calm. And then he start to talk. He said iya. to mom, actually, I plan to have a career in music. Iya, iya. He's safe enough, just to tell everything. And then it's just like such a blessing, I said, to be able to talk heart to heart with our kids. Because sometimes they're just closed and then it's like not ready. They also need to feel us, ya, to feel safe gitu. Dan kadang itu momennya nggak bisa dibikin-bikin gitu, Iya, ya. iya. Bicara sama anak-anak kita yang Kita udah berencananya bikin jadi untuk lebih dekat, nggak gitu enggak kejadiannya jadi, ternyata. jadi bener. Kita bikin-bikin nggak kebuka Nggak tuh, bikin-bikin nggak 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 ngebuka, kejadian. nggak Iya, ngomong gitu. Didn't crack. Nah, itulah makanya jangan sok tahu gitu ya dalam hidup tuh. iya betul. Aja loh, kita nggak tahu apa-apa gitu kan. Udah ya Allah, tolong tunjuki enak living kayak gitu. Jalan kehidupan tuh apa? Iya. You Pengaturan traveling. itu ya, Teh. Ya, Iya. nggak bawa bagasi banyak-banyak. Coba jalan-jalan ke kota bawa koper 35 kilo. Apa nggak repot? Hah? Iya. Udah gitu beratnya minta ampun. Ya mana? Udah travel Betul. light aja, backpacking lah, enak. Iya. Duduk sana sini. Seadanya. Ringan. Ya. Yes, 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 yes. Jadi apa sih yang memberatkan kehidupan kita, Iya. sahabat-sahabat? Serahkan sama Allah biar Dia yang ambil. Ya, take over. Silahkan Allah ambil. Gitu. Simpan itu semua dan kita berjalan dengan ringan. Alhamdulillah. Ada yang mau respon gak nih? Yang lain? Teh Boni, Mbak Ati. Indah ya ceritanya ya bersama Allah. Mbak Asti. Yang lain? Ada yang mau join? Ada Nadia, Mbak Nur. Apa kabar Teh Neneng, Mbak Ira? Ya itu apa? It's live everyday life. What we talk about here is living everyday life. It seems like a mundane, daily things, but when you dig deep, when you see close enough, when you have another realization, and you see, oh wow, oh wow, and you start to get jaw drop, like oh, this is actually beautiful. So yeah. Do you have anything to say, Ashley, before we end this session? It's beautiful. Share. Yeah, I'm just grateful to be here. The journey just, yeah, we learn more every day, and it's new every day because you see things from a different perspective. And I think it means we can be caught again every day. And so these lessons do not get old. We need to hear them again and again and again. Yeah. And it's His grace that reminds us. Yes, Alhamdulillah. So, itu sahabat-sahabat ya, kita berbagi kisah, berbagi pengalaman. It's our daily life because jangan sepelekan takdir kita. Semua itu datang dari Allah Ta'ala. Our life, our single breath, it comes from Allah. And that is big. That's huge. It's magical. To be able to live itself is so much joy. Gitu. Oh, I love life. So, ya, mari kita, let's celebrate it. Gitu loh. Maksudnya, let's celebrate it. And then kita, ya Allah gitu, subhanallah, mari agungkan Dia karena Dia suka diagungkan, bukan karena Dia gila pengagum, sama sekali enggak, but He's worth it gitu. Dia sangat, ya, it's all for Allah.
just to be able to breathe, to feel the sun shines, ya. Coba lihat ke sekitar. Nah, itulah surga. Ya, ya seperti lagu Pure Imagination gitu kan, dia bilang, if you want a view paradise, simply look around and view it, gitu. Jadi di mana-mana gitu. Sebenarnya kita hidup di surga atau neraka, yang menentukan is our call. When we perceive dengan sabar surga. Kalau itu dijalani hari ke hari, we create our paradise in our call. When we go to barzakh, and that is the thing, the landscape. Karena barzakh itu, ya, the condition of barzakh is according to how we live in this world, and we bring it there. Ya. Jadi kalau hati kita sudah biasa tenang, biasa ringan, biasa memaafkan, there's pure lights in there, and then we go to barzakh, we bring that whatever it is, the condition of our heart, gitu. Jadi kita sampai meninggal jangan sampai bawa sayah, there's no little spot, black spot or whatever. Itu harus bersih. Makanya yang membersihkan adalah takdir kehidupan. Jadi jalani saja kehidupan, ya. Nah, ada tiba-tiba ada gini, aduh, jangan gini lagi. Nah, itu berarti belum sabar. Istighfar di situ. Harus lihat, ya Allah, semua tamu dari Allah. All is a guest of Allah. Ya, biarkan, kata puisi Rumi, the guest house itu, walaupun dia merampok semua isi rumahmu, biarkan, ya. Bikin dia bangkrut atau apa, kan tenang aja, Bu, Pak, ya. Kita ke dunia ini nggak bawa apa-apa kok. Itu hartanya Allah, mau diambil, silakan. Pasti diganti lagi. Oh, nggak kekurangan kok. Mana di antara kita yang sampai orang beriman itu dijamin, ya. Mursyid saya almarhum Bapak bilang, nggak boleh orang beriman itu ngutang makan itu nggak boleh ngutang, pasti dikasih gitu. Jadi kalau misalkan makan aja susah, something wrong, ya. Ada yang menutup rezeki itu, buka dengan istighfar, kata Rasulullah SAW. So yes, gitu, let's cherish this life, gitu. Rayakan kehidupan, bersyukur, bersukacitalah menghadapinya, especially when we're in the middle of squeezing. Itu kalau lagi bahagia, senang-senang mah, it's not the art, ya. Tapi terutama ketika Allah memberikan ujian, sabar, lihat kebaikannya. Always look for the silver lining. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, I think that's conclude for today's session. Thank you very much, everyone, for today sharing today's. It's been wonderful. Always wonderful to be with you. Baik, kita tutup dengan doa akhir majelis, ya. Alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Demikian sahabat-sahabat, semoga bermanfaat, ya, sharing kita hari ini. Bermanfaat kan, Nel? Bermanfaat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Thank you. Terima Sama-sama. kasih. Oke, insya Allah sampai minggu depan, everyone. Semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima